सूचनायोग्य जे झारखंड पहुंचवा पूर्व यह ट्रेन रायगड़ा, मुन्नीगुड़ा, केसिंगा, टिटलागढ़, बलांगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, झारसुगुड़ा और राउरकेला समेत ओडिशार अनेक गुरुत्वपूर्ण स्टेशन दे जिवो। एही ट्रेन सेवा आरंभ होगा द्वारा पश्चिम और दक्षिण ओडिशार यात्री माने यथेष्ट लाभ पाइबे। तत्सहित दक्षिण भारत और देशर अनन्य स्थान को सहज यात्रार विकल्प प्रदान करिबो। ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର, ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବହନ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। नूतन अमृत भारत ट्रेन आंचलिक संयोगीकरण को सुदृढ़ करिबो एवं ओडिशार सामग्रिक विकास रे योगदान देबो बोली आशा करा जाउछि।